अहम खबर है मीडिया फिरौन का मीडिया ग्रुप बिकने को तैयार है। मर्क थॉमस ने इंकिशाफ किया है कि जंग और जियो को बेचकर जान छुड़ाने का तहैया कर लिया गया है। मीडिया फिरौन अपने मीडिया ग्रुप को बेचकर बैरून मुल्क भागने के लिए तैयार हैं। ताहम फर्जंद मीडिया फिरौन मीर इब्राहिम वालिद की ख्वाहिश के मुखालिफ हैं। इसी पर बात करते हैं। मारूफ तज्जियाकार असद खरल और बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया है। असद खरल साहब, ये जो इंकिशाफ मर्क थॉमस कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत है? जी, इंटरनेशनल बड़े लायर हैं मार्क थॉमस। उन्होंने कहा है कि हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मीर शकील और हुकाम के मुबैन मुतवक्का मुआहदे की वजह से इन दिनों मीर इब्राहिम बहुत दबाव में है। ये इंग्लिश में एक उन्होंने ब्लॉग लिखा है और उसका नाजरीन की सहूलत के लिए मैं तर्जमा कर रहा हूँ। उनका ये खबर कि मीर शकील ने अपने तमाम असासों को ख़त्म करने और इन्हें अपनी प्रोपेगेंडा मशीन जियो और जंग नेटवर्क की कुंजियों समेत हुकाम के हवाले करने पर इत्तेफाक है। बदले में इसे बैरून मुल्क सफर और सुकूनत की इजाजत होगी। ये फैसला चौंका देने वाला और इसके बेटे के लिए सरासर नाकाबिले कबूल है। ज़राए ने यह दावा किया है, यानी उसके ब्लॉग का हम तर्जुमा नाज़रीन की सहूलत के लिए कर रहे हैं, कि मीर इब्राहिम इसके बारक चाहते हैं कि इनके वालिद इस वक्त जेल में रहें, क्योंकि फिलहाल वो अपने कारोबार मुतलका ताकत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और मीर शकील की रिहाई से होने वाली पावर शिफ्ट मुस्तकबिल इनके मंसूबों में रुकावट बन सकती है। मीर इब्राहिम इस वक्त हुकाम को ये एतमाद कराने की कोशिश कर रहा है कि वो इतना सख्त और मुखालिफ कौम पर का वालिद था और ये कि इसकी क़यादत में ये नेटवर्क किसी भी तरह की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम की हिमायत नहीं करेगा। हालांकि ये दावा गैर मंतकी नजर आता है, क्योंकि हम पहले भी ही जान चुके हैं कि मीर इब्राहिम ने खुद बराह रास्त हिस्सा लिया और अपने दाएं हाथ जनाब मीर इसहाक से तमाम मुहिमात चलाई। मीर इब्राहिम को अभी सिर्फ एक ही खौफ है, इसके वालिद इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं, जिससे हुकाम को टेबलों को फेरने का इख्तियार मिलेगा। वो इसके मीडिया ग्रुप का मुकम्मल कंट्रोल किसी और बड़े मीडिया ग्रुप को दे देंगे और वो अपना सारा इख्तियार खो देंगे। देखते हैं कि आगे मामला कैसे निकलते हैं। मैं सबको पोस्ट करता रहूंगा। ये इंटरनेशनल एक मारूफ जो वकील मार्क थॉमस है, उनकी हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है। जी ठीक है, असद खरल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बाबर डोगर का रुख करेंगे। बाबर डोगर साहब, मीडिया फिरौन ने ये जो तरीकाकार अपनाने का सोचा है, क्या इस तरीकाकार को अपनाकर वो? देखिए, ये जो मार्क लीगल ने थॉमस जो है, जिन्होंने ये आज एक पोस्ट की है, उसकी हुकाम से भी हमारी बात हुई है। वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मीर शकील रहमान जो है वो भरपूर तरीके से वो हुकाम के साथ कांटेक्ट में है और एक मायदा जो है दोनों के दरमियान तश्कील पा रहा है, जिसकी वजह से मीर इब्राहिम बहुत परेशान है, क्योंकि मीर शकील रहमान अपने तमाम असासों को लिक्विडेट करने, यानी वो ये चाह रहे कि वो अपने सारे असासे और अपनी जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीन है जिसमें जंग और जियो है, इनकी चाबियां भी वो काम के हवाले करने के लिए तैयार। की तरफ से शर्त ये है कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए और पाकिस्तान से बाहर रहाइश तैयार करने की इजाजत मिल जाए। उसके बरक्स मीर इब्राहिम जो है वो ये चाह रहे हैं कि उनके वालिद जेल में रहे। मीर इब्राहिम ये चाह रहे हैं कि उनके वालिद को रहाई ना मिले और ये सारे कारोबार पर उनका जो कंट्रोल है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो, यानी कि बाप की जान पर बनी हुई है और बेटा बाप की पोजीशन को समझ नहीं रहा। असद खरल साहब, ये बहुत बड़ी खबर है, चौंका देने वाली खबर है, और जिस शख्सियत ने खबर दी है थोड़ा सा उनके बारे में भी तो बताइएगा। ये मार्क थॉमस कौन, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मार्क थॉमस जो है बड़े पॉपुलर इंटरनेशनल, इनका एक मतलब बहुत मशहूर है और इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी खबरें हैं वो इस तरह की सामने लाते हैं और बड़ा एक उनका नाम है इंटरनेशनल बुकला जी उसकी कम्युनिटी में। और दूसरी जो आपने कहा कि बाप की जान पे बनी है और बेटा जो है क्या कर रहा है, ये एक मकाफात अमल है। आप देखें कि जिस तरह मीर जवेदुर रहमान साहब के साथ मीर शकील रहमान ने किया और फिर आपने एक बात मुकदमात तक, इसके बाद अब वालिद अंदर है और बेटा जो है वो किस तरह चाह रहा है कि वालिद उनके बाहर ना निकले, ताहिर ना निकले। जी उनको देखिए असद खरल साहब शायद राब्ता मुनक़ता हुआ। बाबर डोगर साहब, तो ये अब सिचुएशन बनने क्या जा रही है? ये इतना आसान तो नहीं होगा इनके लिए कि सब कुछ बेच बाच कर यहाँ से चले जाएं। जाहिर सी बात है, मुकदमा तो करना पड़ेगा।
دیکھیں ابھی شکیل الرحمان جو ہیں وہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں، بڑے سنگین چارجز ہیں، اور نیب کے پاس بہت زیادہ ایویڈنس ہے ان کے خلاف۔ ابھی تک ان کی بیل کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ وہ اب جیل میں بیٹھ کر تنگ آ چکے ہیں، وہ کسی طرح سے بھی ہر صورت میں رہائی چاہتے ہیں۔ میر شکیل الرحمان میڈیا فراڈ جس پہ آج تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، 2 مہینے سے جیل میں ہے، اور ان کا سارا کاروبار جو ہے، ان سارے کاروبار پر ان کنٹرول ان کے بیٹے میر ابراہیم کا، جو اپنی پاور سے ان کو انجوائے کر رہا ہے، مستقبل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کاروبار پر پرماننٹ اس کا اختیار ہو جائے، کنٹرول ہو جائے۔ وہ کسی صورت میں نہیں یہ چاہ رہا کہ میر شکیل الرحمان جو ہے وہ باہر آئے۔ اب میر شکیل الرحمان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ان کو باہر لانے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی جا رہی۔ لیکن بابر ڈوگر صاحب، ایلیگیشنز چھوٹے نہیں ہیں۔ پہلے توہین اہل بیت کا ارتکاب کیا گیا، منی لانڈرنگ کا معاملہ آ گیا، قادیانیت کا پرچار کیا گیا، تو یہ معاملات تو چھوٹے نہیں ہیں، بلیک میلنگ بھی کی گئی ہے۔ اسد کھرل صاحب، مجھے آپ آگاہ کیجئے گا، اتنے سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے میڈیا کے اپنے جو بہن بھائی ہیں وہ یہاں ان کا روزگار لگا ہوا ہے، تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ سارے ایلیگیشنز جو لگے ہوئے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، پہلے یہ لیگل جنگ لڑنی پڑے گی، ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی میر شکیل الرحمان چال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بابر صاحب یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو سارے حربے استعمال کیے جا رہے تھے کہ جو ابھی یہ رومز میں شفٹ ہو گئے، اسپتال چلے گئے، عید منا لی اپنوں کے ساتھ، تو یہ حربے ناکام اب آگے ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ جی سر، یہ مجھ سے پوچھے؟ جی بابر صاحب جی دیکھیں، میری بات سنیں، 2.5 مہینے سے وہ کسٹڈی میں ہیں، چاہے وہ سروسز ہاسپٹل کے VVIP روم میں بیٹھے ہوئے، بہرحال وہ پھر بھی حراست میں ہیں، اور ابھی تک ان کی بیل نہیں ہے۔ ان کے خلاف ایویڈنسز بڑے اسٹرانگ ہیں، انہوں نے جو انلیگل ایسٹس بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی ہے، اس پہ نیب کے پاس اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں، اور شکیل الرحمان کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی جیل سے جان چھٹنے والی نہیں ہے، اور اس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب تو ان کو ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی جان جو ہے اس جیل سے چھٹے، اس حراست سے چھٹے، چاہے ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑے، چاہے وہ اپنی جو ان کا کاروبار ہے اس کو لیکویڈیٹ کرنا پڑے۔ جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا ہے، تو اس میں جو ایگریمنٹ میں کسی بھی بڑے گروپ کو، کسی بھی بڑے میڈیا گروپ کو اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے، ان کے معاملات کو دیکھیے گا، جو ورکرز ہیں ان کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان اپنا جنگ اور جیو جو ہے، جو ان کی پروپیگنڈا مشین رہی ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے مخالف ہمیشہ پروگرام کرتے رہے ہیں، پاکستان کے مخالف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، اس کو وہ کام کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کا اپنا بیٹا ان کی مخالفت کر رہا ہے، میر ابراہیم ان کی مخالفت کر رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا والد جیل میں رہے اور وہ اس کاروبار پر پورا کنٹرول رکھے، کنٹرول اس کے پاس رہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اسد کھرل صاحب، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں، کہ یہ گھر میں ہی اب پھوٹ پڑ چکی ہے اور آپس میں کچھ ایک پیج پر سب موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسرا اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو حکومتیں بنانے والے تھے اور توڑنے والے تھے اب یہ بے یار و مددگار ہیں، ان کو کوئی سہارا نہیں مل رہا، لہٰذا اب یہ نکلنے کی سوچ رہے ہیں۔ بالکل، دونوں جو سائرش آپ کی باتیں، ایک تو میں آپ کو ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ میر ابراہیم الرحمان صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، انہوں نے سیکٹری انفارمیشن سے بات کی، جو معاملے خصوصی ہیں ان کے سے، یعنی وہ انفارمیشن جو منسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کی ان کی گرفتاری کے دوران، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے اشتہار کھول دیے جائیں، وہاں پہ 50% نے اپنے کھلوا لیے، ایک اینکر کو ساتھ لے کے گئے، وزیر اعظم سے ملے اور مختلف حکام سے بھی ملے۔ ایک تو یہ حکام کی رائے کی بجائے انہوں نے اپنا ذاتی بزنس کا مفاد سوچا، جس طرح والد کا یہ موٹو تھا سپریم کورٹ کے باہر کہ میں کاروباری ہوں، میرا یہ کاروبار ہے، میں اپنے گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا، جو مجھے فائدہ ہوگا میں وہ کروں گا۔ تو بیٹے نے بھی بات کی،
जो जैसी कोको वैसे बच्चे, उन्होंने भी यही काम किया। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह ये मीर इब्राहिम शकील रहमान ने एक परसेप्शन दे रहे हैं कि जनाब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए, उनको पता है FIA कराची के अंदर उनकी दुबई प्रॉपर्टी के हवाले से इंक्वायरी अंडर इंक्वायर है। यहाँ पे जो जॉर्ज टाउन का जो मामला है, उनसे यहाँ पे मैं एक बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ। UK से फैमिली ने बोल से मुझसे राब्ता कर लिया है। जो इन्होंने जो मोहम्मद अली जाली खड़ा किया था, जिसके 3 बेटे और 4 बेटियां शो की, असल मोहम्मद अली के जो वर्सा हैं उन्होंने मुझसे राब्ता कर लिया है, जिसका वालिदा मलिक ये जाली मोहम्मद अली है, जिसके 3 इत्तेफाक से 4 बच्चे और 3 बेटियां हैं, और उनके जो असल जो लीगल ईयर्स हैं वो सामने आ गए हैं। एक बात। दूसरा, इसी प्रॉपर्टी के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से डिफाल्टर होने के बावजूद इन्होंने कर्जा लिया, और उस वक्त लिया जब पनामा केस सामने आया। मीर शकील ने उस वक्त कारोबारी डील की, ब्रुकवर्ड वेंचर्स कंपनी लिमिटेड है, एक कंपनी को इंट्रोड्यूस कराया गया। चले आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी बाबर डोगर साहब से करना। बाबर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपके अब जब जान पे बन आई है, सब कुछ बेच बाच के जाने का सोचा जा रहा है, तो यकीनी तौर पर प्ली बार्गेन के लिए भी कोशिश की जा रही होगी। आप तक कोई ऐसी खबर पहुंची है कि कोई कोशिश, कोई हाथ पैर मारे जा रहे हो कि भाई आप हमसे कुछ ले? देखिए, ये शकील रहमान भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अथॉरिटीज है उनके साथ कोई ना कोई मायदा जो है तय पा जाए, जो कि मायदा जो है जो तय पा रहा है। अथॉरिटीज इस सिलसिले में तैयार है। मीर शकील रहमान जंग और जियो की चाबियां काम के हवाले करने को तैयार है। वो अपने पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज है उनको लिक्विडेट करने को तैयार है। वो उनका अख्तियार अथॉरिटीज को देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये कि शकील रहमान को नजर आ रहा है कि इन जो उनपे जो केसेस चल रहे हैं वो नहीं है, इसलिए वो किसी भी सूरत में इस वक्त जेल से बाहर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अथॉरिटीज के साथ एग्रीमेंट तो ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट उनका अपना बेटा बना हुआ है। ठीक है, यानी कि घर वाले ही आपस में किसी एक फैसले पर इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। तो उसका कंट्रोल रहे, लेकिन वो जो यकीन दहानी काम को करवाने की कोशिश सही उस पर भी यकीन चले, नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये बहुत बड़े के प्रॉपर्टीज के मामलात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, ये केसेस तो भुगतने पड़ेंगे, ऐसे जान छुड़ाकर भागा नहीं जा सकता। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।